Okay, out na ako dito. Show niyo yung task manager yun sa gilid lang. So may side bet section. Meron yan. Mag-bet, side bet kayo, sige. Labas Lapi sa ba? Lapi? dito. Lapi? Oy. Wala naman side bet ah. Ay, no, meron nagsa-side bet. Kami palang dalawa ni Prometheus eh. Ano na pala yung bata ng laptop? Dapat ko na yung bata mo. Sino ba? Si Leviticus, Ba't nandyan di o. Yes, naman yung side bet? Yung bata. Side bet, ba't di ko nakikita? Ayun na, nagtag na si Boss Jepax. Manager pala niya. Plus to din ba yung ano? Wala, Side bet? dapat patas. Plus Plus 2 yan, Plus 2, plus 2. plus 2, plus 2, plus 2, Plus plus two? yan, plus 2. Gusto pa rin. Talo, di talo. Panalo, di panalo. Ganun lang naman, sugal eh. Na zero si Clash. Ganda. Huwag naman. Huwag naman. Sayang plus 2. Ay, lagay nyo plus 2 kay ano, lagay nyo sa side bet para okay yung... Nakalagay. Hindi, sa mismo nakalagay ah. Ulitin ko. Okay na. Tayo nito. Penta. Wala pang side bet. Sabi Puro niya sa side bet, extension plus dito. 2 yan ha. Baka magkagulo kayo dyan. Papakonfirm ko lang po tayo na. Wait lang, wala akong pera. Pawart na ako. Pawart na. Biste. Tama yung sinabi ni Biste. Rematch si ano? Reckless? Punta nga ng disconnect. Maglalaro kayo? Ano? Pre? Rematch, si Reckless. Wala naman laro si Reckless ha. Pati si laptop ah. Pawart na ako. Pawart. Ano po na ni Boss Master? Si Reckless ba maglalaro ng Ice Frog? Hindi. Si Ayan, okay Reckless na, okay yan. na, Ay, Ice hindi. Frog. Si Ice Frog yan. Na-edit na. Library in Indiana is so haunted that they have actual ghosts to capture actual Plus 2 ghosts. si Reckless. Ay, si Clash dyan. Meteorologists King Cobal. Ready na PM ba? nyo yung pangalan. Ready na ako. PM nyo si Berserk in-game para alam nyo yung... Ganito. O na mali, tapos capital B. Berserk na. O na mali, tapos capital B. Ayan o, ganyan o. Piniem ko sa'yo. Puta na, wala talagang tatayaw. Puro kasi extreme eh. Ito na lang, send ko na lang sa main lobby kay Berserk. Ayan na. Ayan na. Pakita nyo yung yung mga moon stats, yellow option. Scroll down nyo yung stats ha. Yung hindi nyo lang ipapakita, yung 32-bit, yun lang. Pero the Ice rest. Frog, nag-message ako sa'yo, Oo. Ice Frog ah. Yung task manager, di nyo na kailangan i-open. Ano lang yung task manager sa gilid lang. Sa gilid.
Copy mo na lang, boss. Isel yung IGN. Your chocolates and zero bucks are bananas. Finally, some cock. Yes. Okay, side bet, side bet. Ayun, 20. Bayaran mo nga. Magic Pati wand. J-Fox. Kinain eh. Back. Ano yan? Sino nga? Kasama nga doon. Gagamitin yung naglalaro. Iber, warp mo daw. Pinili namin yung pin niya. Bayaran mo muna. Ano to? Masarap ko eh. Parang Walang sumasayang doon. masarap ko mamaya. Basta pag naka-5 na si Kles, Weekend eh. Hindi. Weekend eh. Ikaw, uwi ka. Uwi ka. Puta na, anong gagamitin ko dito? Ano, dito, wala ka naman. Computer. Ang pumutahe ko. Magkano lang naman pamasahe dun eh. Ay, dito. Ay, sandali nandito. 50 tayo. Napakasay mo bukas. Ito yung sabang. basta pag naka-5 si Kles, panalo na yung mga side bet. Pag nag-7 si laptop, hindi magiging tabla yun kasi plus 2 siya. Kuya. Ah, yan, nandyan. Wala. Sabi, Ratep. Pasok kayo dito sa game. Very good. Batay ko yan. Direkta, sa computer. Nakakoy tayo sa maghako. Live mo, boss Berserk. J-Fox. Wala yata si Jepax eh. Siya pa si Jepax. Ramit. Pasok ka daw in-game, Jepax. Pasok ka. Wala gawin mo pa. Wala gawin mo pa. Wala pa? Saan mapa yan? Sa isa. Sa ano nyo na lang, arena, ano yung arena cage, yung ano na lang, yung octagon. Uy, nag-start na 1-0 na. 1-0 na pala. Winawarp na pala ni ano, nagbibilang na Asa pala yung si live? Berserk. Asa Hindi yung live? naka-live. Berserk, live mo daw, Berserk. Ba't 1-0 na? Boss. Ako na lang. Nagtulong sa tindahan sa 2024. Ano? Nakatabi kina mami siya ng tiga. Wala naman. Bakit? Bakit? Arena Cage. Hindi, andito sila sa Arena 1. Dapat yung sa Ay, di Doon. Hindi ko alam yung... Sa cage. Pwede na yan, sige. Wala, dito kayo winner si ano eh. Berserk eh. Patamaan pa naman yun nasa gilid. Tabi kayo, dito kayo, atras kayo konti. Dito kayo, ayan. Boss Berserk, atras ka konti. Okay, yun. Zero. 2-0. Negative to. 2-0. Game na ba? Announce mo, Adep, ayan. Ay na-announce naman pala. Start na pala.
Ready? Seiji. Di yan, Bab. Nagbibigyan mo lang. Buwan. Aba, pinagbibigyan mo lang. Ready, ready? Ready na daw, boss. Berserk. Yan. 5G. Yun. Umawi. 1, 2. 1 to 1. Bali 4-1 na yan, oh. Forward. Aldo na naman. Ang mga side bet pag nanalo. Nakapay. Yun. Pinagbibigyan lang pala. Diyos ko. Tuto. Lumabas sa hula. Okay na. Parang wala man na deal na side bet ah. May na deal pa na side. Wala. Nag-game agad eh. Ayun na. Gising ko na yung live ha. Naka-live na si ano. Si Jepak. Wala sa game. Si Jepax. Boss Berserk. Tabi ka dyan. Kasi wala na? Tangina, wala lang kung ako. Wala nga sinato. Ganda na laban ah. Tagal ah. Yan o. Bakbakan no. Yun. 3-2. 2, 3, 3-2. 4. 3-2. Ganda na Hindi na laban. pa pala nagsimula. Okay lang yan. Bumili lang ng music. Pag nanalo si laptop, sa'yo daw yung manticore. Sige. Tangin na mo yung nasal. Sige, para may pang... Hindi, mali score. Sinong 3? 3-2. Yan. Boss, si King Kupal, boss. Kupal. Boss, mali yung score. Ulitin. Ulit. Gagi. Teka lang, huwag muna kayo mag-attack yan. Wait lang daw. Wag muna. Relax lang. 3 si Roadkill. Sige, yan yun na. Ready. Update na lang yan next round. Type G kayo, type G. Para makapag-go na si Boss Hazel. Go na daw. Go. Go. Ano na laban? Bless you. Yun, Ayan na, all na. 4-2. 4-2. Hindi, 4-2. Lamang 4 si laptop. Ang ibig sabihin sa plus 2 all siya. Mali Mali, yung score mali, niya, no? ano, Mali yung mali. score niya, no? Mali yung score. Bawasan nyo kaya Iceprag. Boss Berserk, 4-2. 4 si ano. O si laptop. Guys, mag-type ka for si laptop. Or lapi. Yan. Ayan. Ano na. Okay na, pre. G. Okay, ready. Wala pang go, ah. Wait lang, relax lang kayo. Ready daw. Ready. Oh, go. Bigla pa, napahost pa ng dual si Berserk. Bigla.
Wala na, hindi na pinascore. 5-2. 5 ba? Kaya 5-2, 5-2. nasa pa animal. Tapos inasal yung bloody at lapis mo kung nakasapa. Naku po. Walang ano. Walang kumagat. Ready daw, ready. Go, go. Kailang yung manti naman. Yun. 1 hit. Yun, 5-3. Yung mga side, Parehas yung mga side, dalawa. yung mga side bet na, dalawa na lang. Parehas 5 dalawa. ball. 5 ball. Dalawa. Pares dalawa. Ready, Ready ready. daw, ready. 5G. Corner, corner. Okay, go. Okay, na lang live. Patay. Yun. Last one. Stick 3. 6-3. Pas talaga ni Boss Lapi. Baka laptop yan. Basta laptop yan. Pang din yan. Type G lang, ready daw. Type G. Last one for laptop. Naming si Clash. G na daw. Ready, ready daw. Wait nyo lang, go signal. Go, go, go. Go, go, go. Yun. Buhay pa, buhay pa. Last one, last to last. Save last. Hindi rin talaga basta-basta si Clash. Lakas din talaga ni Clash. 6-4, 6-4. Oh. Type G lang, type G. Bag ready na. Oh, last yan, no? Last. YG. Last one, parehas. Wait lang, go signal ah. Lang go signal. Basta ba si Clash? Baba muna, relax muna kayo. Nawala si Bersa. Olas. Kasi may plus 2. Ando si laptop. Sa gilid. Di mo kita. Hindi niya nakikita si laptop. Malayo kasi. Ready, Ready ready. daw, ready, ready. Go, go, go. Go. Sino man nanalo? Uy, Nanalo, si Lapi. GG. Grabe po, boys. Buti. Kung nakawalit si Clash doon, no? Maghanapan na kayo ng butas. yan na. Hanapan na kayo ng butas. Buti, di na one hit. Parang natutuloy yung T11 ah. Madali lang yung rules nito, Bloom, no? Sa kanila, no? Oh, dawa ganyan na lang yung rule stop. Para start PC. GG. Nice game, Clash. Ang ganda ng fight, Clash. Circle yung repair eh. Nice one. This one, GG's. Okay, send nyo na lang yung video sa kay Jepax. O kaya sa may sa side, doon sa may nyo, window. Sayang, walang